May sabi, tignan nyo sa taas. Comment your nome. Ayan, balitan na lang natin. Hindi nyo naman nagugustuhan yung ilalagay ko dyan eh. Sana magustuhan nyo guys. In-effort ko yan eh. Ayan. Tuloy natanggal na. Ayun. Pilipat daw tayo ng ganito pag may pera. Ayan na. Gusto natin sa details namin. Kung sobrang and ito na siya. Guys, may ipapakita ko sa inyo kung maganda ba yung picture ko dito. Okay, sige. Simulan mo na. Ito ma'am. I. 5 plus 5, 10. Ito ma'am, VE. Etong Y value, lagay natin dito. 5 minus 5, 0. Sabay ibaba yung U. Ma'am, I love you. So, ayun guys, tingnan nyo na lang. Maganda yun, in-effort ko yun. Sa TikTok ha, sa TikTok. Pero, nabun na naman yung TikTok ko. Pero, gagawin ko. Tara, bye!